na, magandang hapon na. Hello! From Samboy TV. Nagramot mga guys! Yan ako po. Ano yan? Please! Like and share! Oo. Oo, ganun yun! Para dumami yung views. Para follow nyo po ito. From Samboy TV. Samboy TV po. Lang sa Kalam. Vlogger na ako. Pwede na. Hi guys! Hi guys. Hi guys! Like kiss mo sila. Please follow, like it. Oh, say bye-bye na. Bye-bye. Please like, Bye-bye. follow it.